बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 8 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और सबक का नाम है नन्हे मुन्ने तारे। सबक के आगाज़ से पहले हासिलाते ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा SLO है गिनती, हुरूफ, अल्फाज, जुमलों, अशिया, नाम, ज़ात के हवाले से सवालों का जवाब दे सके। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है और इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है आसमान, जो कि रात के वक्त ऐसा होता है, और आपको जगह जगह नज़र आ रहे हैं सितारे, जिनको हम तारे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तारे। तो आपने ये सितारे देखे होंगे और हमारा सबक भी इन्हीं के मुतालिक है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि एक सितारा नज़र आता है, फिर वो छुप जाता है, फिर कुछ देर बाद नज़र आता है और फिर वो छुप जाता है, यानी वो आपके साथ आंख मचोली खेलता है। आंख मचोली, आपको मालूम है ना, ये एक खेल का नाम है आंख मचोली। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप घर में किसी से भी जब पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये कैसा खेल है और ये कैसे खेला जाता है। तो आपने इसके बारे में ज़रूर घर वालों से पूछना है। चलते हैं और अपनी नज़म का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज के अशआर में शायर ने तारों के बारे में हमें क्या कहा है। किरणें इनकी हल्की हल्की, धीमी धीमी, फैली फैली, मोहनी सूरत प्यारी प्यारी, रंगत सबकी गोरी गोरी, नन्हे मुन्ने हंसते तारे। आपने सुने अशार? मुझे यकीन है कि आपने बहुत गौर से सुना होगा, इसलिए कि आप हर सबक इसी तरह बहुत गौर से सुनते हैं। अब देखते हैं और चलते हैं इन अशार के मतलब की जानिब और समझने की कोशिश करते हैं कि इन अशार में क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले कहा किरणें इनकी हल्की हल्की, यानी इनकी जो रोशनी होती है उनकी किरणें बिल्कुल हल्की हल्की होती हैं और धीमी धीमी यानी आहिस्ता आहिस्ता, और फैली फैली होती हैं यानी वो फैलती हैं। यानी जैसे कि सूरज की किरणें तेज होती हैं, जब आप सूरज को देखते हैं आप ज़्यादा देर देख नहीं सकते, बल्कि आप आंखें बंद कर देते हैं और आपकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं। तारों की रोशनी और उनकी किरणें ऐसी नहीं होती, न वो तेज होती हैं बल्कि वो धीमी धीमी होती हैं, न वो आंखों को चुभती हैं बल्कि वो हल्की हल्की होती हैं, भारी नहीं होती। उसके बाद कहा मोहनी सूरत प्यारी प्यारी। मोहनी का मतलब है जो दिल को अच्छी लगे, जो दिल को प्यारी लगे, जो हमें खूबसूरत लगे। मोहनी सूरत यानी उसकी शक्ल बहुत प्यारी है, प्यारी प्यारी है। और उसका रंग कैसा है? रंगत सबकी गोरी गोरी, यानी उन सब का रंग गोरा यानी सफ़ेद है। गोरी का मतलब है सफ़ेद रंग। आपने आसमान पर देखा और हमने आपको पहले तस्वीर भी दिखाई जिसमें सब सितारों का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा था। नन्हे मुन्ने हंसते तारे। अब चलते हैं घर के काम की तरफ। घर का काम आपकी किताब के सवाल नंबर 7 से है और वो काम बहुत बहुत आसान है। आपके सामने कुछ अल्फाज दिए गए हैं जैसे फलक, प्यारे, बच्चे और हल्की। आपने इन अल्फाज से जुमले बनाकर यहाँ इन खानों में लिखने हैं और चारों अल्फाज से आपने प्यारे प्यारे जुमले बनाने हैं जो कि आपकी तरह प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे से जुमले होंगे। और सवाल नंबर 8 भी आपने
لکھنا ہے، اور یہ تو بہت آسان کام ہے۔ آپ نے یہ شعر دیکھ کر اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے، ویسے نہیں لکھنا بلکہ خوش خط لکھنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ استعمال کیا کریں گے؟ آپ استعمال کریں گے قلم کا یا کٹ نب مارکر کا، یعنی وہ مارکر جو خاص اردو کے لیے ہوتا ہے اور اس کو آگے سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے خود نہیں کاٹنا، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہو سکتا ہے۔ بازار سے آپ نے کٹ نب والا مارکر لینا ہے یا قلم لینا ہے، اور آپ نے یہ 2 لائنیں دیکھ کر اپنی کاپی پر خوش خط اور بہت پیاری کر کے لکھنی ہے۔ اور آپ کی ورک بک میں ایک سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم یہ سوال مل کر حل کریں۔ اور یہ تمام سوالات ہیں ہم آواز الفاظ کے متعلق، اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ الفاظ جن کے حروف تو الگ الگ ہوں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہو ان کو کہتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ تو دیکھتے ہیں ان سوالوں کو۔ آپ کی ورک بک میں ہمارا سوال نمبر 1 ہے، لفظ آب کا ہم آواز کون سا ہوگا؟ تب یا تاب؟ دیکھیں، آب اور تاب، یہ ہے اس کا درست جواب۔ آپ نے اپنی ورک بک میں اس کو حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، لفظ بائی کا ہم آواز لفظ ہوگا عورت یا سلائی؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، سلائی۔ سوال نمبر 3 ہے، لفظ تاج کا ہم آواز لفظ ذیل میں ہے راج، یعنی تاج اور راج، یہ ہے اس کا درست جواب۔ لفظ بال کا ہم آواز کون سا ہے؟ بل یا کھال؟ بال اور کھال۔ اور آخری سوال ہے، کسان، اس کا ہم آواز ہے مہمان۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سوال آپ نے مجھ سے پہلے ہی حل کر دیے ہوں گے۔ اور آپ کی ورک بک سے آپ کے گھر کا کام کیا ہے؟ وہ بہت آسان ہے۔ آپ کی ورک بک میں سوال نمبر 4 ہے، در ذیل تصاویر کی جمع تحریر کریں، یعنی یہ دانت ہے، یہ تو واحد ہے، آپ نے اس کی جمع یہاں پر لکھنی ہے۔ آنکھ یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، وہ اب یہاں پر لکھیں گے۔ کان واحد ہے، اس کی جمع آپ یہاں لکھیں گے۔ انگلی یہ واحد ہے، اس کی جمع یہاں پر، اور ٹانگ یہ واحد ہے، اس کی جمع آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اور آپ جلدی سے یہ کام کریں گے اور خوشی سے کریں گے تاکہ آپ کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے اشعار بھی سنے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، اور جو سوالات ہم نے مل کر حل کیے آپ نے وہ بھی سیکھے ہوں گے، اور جو سوالات آپ کو گھر کے کام کے طور پر دیے گئے ہیں آپ نے وہ سوالات ضرور حل کرنے ہیں۔ کوئی سوال اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ گھر میں کسی بھی بڑے فرد سے مدد لے سکتے ہیں، اپنے ٹیچر سے مدد لے سکتے ہیں، ریسورس پیک سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔